Kristo Jesus sa atong kinabuhi. And so when a person dies, when a believer dies, he is freed from this struggle. Pero lastly, ang namunta, no, kung tanaw na to ang konteksto sa isulat ni Apostle Paul, death is gain for him, hindi sa passage nga itong ibasa, because when a believer dies, he gains the presence of the Lord Jesus Christ. Iyon yung Apostle Paul sa verse 23, "My desire is to depart and be with Christ, for that is far better." No? So, dili lang na punong ang tatapoy o kasakit ninyang kalibutan sa pagkamatay sa usa ka believer. Dili lang nagapunong kaning phrase na dying is gain is very important. Yet dili nato pwede pasagdan kining first na half niya, to live is Christ. And we understand na importante na siya. Because before death can be gained for us, Christ must be our life. No? So many ng Apostle Paul, for to me to live is Christ. Si Kristo Jesus ang iyang purpose, ang iyang kinabuhi. Si Kristo Jesus ang iyang greatest treasure. Si Kristo Jesus ang naghahatag sa meaning sa iyang kinabuhi. No? So, as we reflect ani ng kamaturan kang magunta, once again, ang mga panahon kasama nini, makahatag ka nato og panahon nga magpamalando sa atong kaugalingon na kinabuhi. As I said last night, no? Kita mo lang tao, hindi nga natong kami kay Jesus Christ, death will not be our loss. We will not be lost to the powers of death. But if those who are in Jesus Christ die, we will gain the presence of God sa mga kinabuhi. O Lord, we pray na kini nga mga words will comfort your people, will comfort those who are grieving today, will comfort those who will miss ang presensya ni Nanay Persing. We pray, Lord, na sa tanan ng pagkabuhaton karon, ikaw mahimaya sa mga kinabuhi, even as we grieve with joy. In Jesus' name, Amen.